find ways to encourage the young people to engage in trade, both here amongst themselves as well as between ourselves. Ya, beliau mengatakan bahwa beliau ingin sekali mendorong hubungan perdagangan antara Australia, Indonesia, dan Cirebon. Di Cirebon, kalau bisa ikut mendorong tumbuhnya perdagangan di kalangan anak-anak muda. Iya, bagus, ekspor impor. Ya. Di pasar ramai ku melangkah, bukan kertas yang ku serah, dinar emas di genggaman, dirham perak jadi pilihan. Melbourne suasananya dingin apa panas? Ada transit? How's the weather in Melbourne? It's getting cold. Right. Dingin. Berapa Celsius? Berapa derajat biasa di sana? How many degrees? It's not supposed to be so cold at this time of the year, but we are getting daytime temperatures of about 20 to mid-20s. The morning temperatures can go down to 4 degrees. Okay. Jadi dari 4 derajat sampai 20 derajat Celcius. Dingin ya. Dingin sekali. Sekarang situasi lagi musim apa? How's the weather? Cannot see. Now we are going into winter. It's autumn. Going into winter. Lagi masuk ke musim dingin, saudara. Apakah Tuhan Islam apa gimana? He was asking about your religion and your Yeah. Ya? My history is my great grandfather came Daripada from India to South Africa. ya. Jadi keturunan dari nenek moyang berasal dari India, lalu pindah ke South Africa, ke Afrika Selatan. Afrika Selatan. Ya. Maksud saya Muslim. Yes. Yes. Muslim. Yes. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Di Australia, bagaimana ke depannya? Apakah ada pembatasan luar biasa apa biasa-biasa saja terhadap Islam? How's the life in Australia? Is there any oppression for Muslim people there? It's been very good for a long time, but the media is making propaganda against the Muslims because certain parts, like Rupert Murdoch, for example. Jadi sebelumnya cukup bagus bukan? Ya. Akhir-akhir ini banyak propaganda dari para media-media yang dikuasai oleh musuh-musuh lah. Seperti Rupert Murdoch salah satu. Apa? Rupert Murdoch salah satu. Apa itu? Ya, ada orang namanya Rupert Murdoch yang agak anti-Islam. Oh. Propaganda dia. Tapi secara baik katanya. Ya, tidak dipungkiri hal itu ada pasti. Ya ada. Ya kita bagaimana memainkan cara cantik aja. Cantik jangan melawan dengan cara cantik. Otherwise, we're generally well accepted by the Australians, and other Australians as well as Bikin aplikasi kesombongan. Selamat datang ya di Indonesia. Udah berapa lama? Say welcome to Indonesia. How many days? Apa khusus undangan? Pak Jenal lah. Ya, kami bagian saja. Ya? Di antaranya
diundang khusus oleh Amir Jaim. Anak berjahit. Oh, Iya, ada di antara. Di Jakarta kemarin ada 2 kali ceramah kecil ini. oh gitu ya. Intern kita aja. Dan sama Tatang juga di Cirebon. Cirebon. Thank you. Saya Bersama sangat kanan Jamblang. menyambut baik persahabatan Muslim di Australia. Pak Sultan, Ya. dia suka nasi jamblang. Oh ya, nasi jamblang. Nasi jamblang. Sampaikan Pak. Nanti menunya ada jamblang ya di iya ya apa? Kebetulan besok menunya Silakan, ayo mangga, ayo. Iya, iya. Anything else? Yes, we would like to encourage trade between Australia and Indonesia. So, and we'd like to find ways to encourage the young people to engage in trade, both here amongst themselves as well as between ourselves. Ya, beliau mengatakan bahwa beliau ingin sekali mendorong hubungan perdagangan antara Australia, Indonesia, dan Oh, Masya Allah. Cirebon. Di Cirebon kalau bisa ikut mendorong tentunya perdagangan di kalangan anak-anak muda di sini. Dia, bagus, ekspor impor. Ya, ya. Ayo adakan pasar mamalah di Australia. Kira-kira di sana ada peluang apa? Ya. Chef. Oh, bagaimana? Biasanya banyak komoditas apa di sana? What kind of commodities that the Australians can provide? Apel terkenalnya ya. We can provide meat, dairy produce, grains. Yeah. Tersiar kabar aneh daging sapi ya. Biasanya dari sapi, produk susu, keju, gandum yang cukup kelas dunia. Kan saya terinformasi dari pedagang apa tuh kayak model semacam empal dulu ngedropnya dari sana, daging di sini nggak bagus, dagingnya nggak tahu tiba-tiba ada nyetop putus, jadi nggak tahu kabar seperti apa, katanya daging nggak boleh masuk katanya. Di sana ekonomi makmur ya, bagaimana Pak? How's the economic situation in Australia? It's still good, but the cost of living is going up, and it's making things difficult for people in general, and younger people are now finding it more difficult to buy houses, for example, to get their own houses. Secara umum ekonominya masih bagus. Cuma Bagus ya. biaya hidup semakin lama semakin meningkat Ya. dan generasi muda semakin sulit untuk membeli rumah. Generasi muda Semakin sulit untuk membeli rumah. oh gitu. Apa karena pengaruh ini saat sekarang? Apa sebelumnya sama gitu? Is it because of the Kan ada perang Iran, political melambung semua. war, or is it because of the system or something like that? Well, it's gone worse now. Otherwise, it's been because of the younger people, the middle class. That there's more people from the middle class going to the working class, and which means that they are less able to afford buying houses. For example. Sebelumnya memang udah begitu, cuma keadaan sekarang itu memperburuk dan kelas-kelas menengah ini semakin menurun. Iya, iya. Daya belinya, kemampuannya untuk membeli sesuatu jadi semakin menurun. Ya kita liku-liku kehidupan. Ya perlu diangkat masalah ekonomi, utama hajat hidup daripada manusia kan hajat ekonomi. Betul. Ya, kalau perutnya lapar maka muncul suatu gesekan, retakan. Indonesia kan kalau banyak, apalagi penduduk Indonesia ratusan juta ya. Betul. Di Australia berapa ratus juta? Tentu negosiasi damai dan equal lives, and especially in here in Indonesia, we have
Total benua Australia. Seluruh benua Australia. The whole continent of Australia. Ya. Yes. Oh di sini kan lagu Oma Irama dulu kan 300. Apa berarti udah tua maknya. Ya. Siapa yang apa lagu apa 250 kan? 100. Sekarang 280. Dulu lagunya masih 130 juta. Iya, 230 sekarang 250 sekarang jadi 280. wah. 280 2025. juta. Benar kalau tadi disebut benua besar Ya, the whole continent 30 million. Yes. apa ada KB di sana? Okay. KB? Keluarga berencana 2 orang gitu enggak ada. We have like a birth control in Australia. No, the family has been in all throughout the West has been breaking down. So if it's been nuclear family and with one of us, and now many people are preferring not to. But Because there's no- is it because of the Western values? just because of the symbols. Jadi secara umum nilai Barat dan keadaan sekarang membuat orang itu memilih untuk tidak punya anak atau hanya satu anak saja, Satu anak aja. ya pada umumnya, atau tidak sama sekali atau childless, tidak Oh, memiliki gitu. anak. Ke Indonesia berapa? Anak. Sekarang juga rata-rata gitu. Eh? Sekarang rata-rata gitu Indonesia. Untuk zaman now ya. Untuk Bukan- generasi anak-anak muda. Untuk generasi yang sekarang Iya. rata-rata satu atau tidak sama sekali. Indonesia? Iya. Oh gitu. Jadi ini Iya, sudah boleh tahu hampir dari mana? seluruh, sudah hampir seluruh dunia. Iya. Tapi memang benar gitu Pak. Kondisi semakin mahal. Pada takut punya anak. Chef, kalau Muslim di Australia berapa banyak? How about the population of Muslim people? Rata-rata Kristen. Yeah. Ah, penduduk asli ada di sana? The Aborigines are still living in Yes, they do. They still do. Masih ada ya. But they're mostly in the interior of the country, and all the major cities are on the coast. Jadi, Yeah. jadi penduduk aborigin itu mesti ada di Australia yang bagian dalam. Karena biasanya kan kota-kota besarnya dekat dengan pantai. Oh gitu, iya. Muslim. Kalau yang apa itu? Dayak di mana kayak? Suku aborigin. Boleh jadi. Namanya suku aborigin. Muslimnya berapa? Muslimnya berapa? Kalau Muslimnya? How many? Do you know the Muslim people in Australia? Yeah, so the Muslim people in Australia will be about Bahasa Inggris. between half, over half a million. Over half of it. Yeah, Like 500,000. yeah, over that. Dulu mah Could be going to one. Perdana Menteri Australia itu. Oh ya. So say between, yeah, same. Nggak tahu. Berapa Pak? Ya bilang sekitar 500 sampai 1 juta Muslim di Muslim seluruh Australia. seluruh Australia. Nggak sampai 3%. Ya lumayan lah. Tapi lumayan. Masih ada. Rata-rata Katolik atau Protestan? How about the other religion? Is the Catholic or Protestants or atheists maybe? Yeah, there's Catholics, Protestants, Ya Katolik. Buddhists. Budi ada Buddha. Jews. Kemarin sudah sepekan. Tentang hari Minggu, 8 hari lagi. Ya, selamat datang di Cirebon, selamat menikmati jamblang. Thank you very And much. you can eat the nasi jamblang again later. Very nice. I'm enjoying it. Di sana ada makanan tradisional. From rice nasi ada nggak? Di Australia. Do you have any traditional food like something from rice or something? Yes, we have biryani. Nasi biryani. Biryani. Oh, apa dia nih? Oh, sama ya. Oh, Ini India. kok sama dengan Karena keturunan India. South African biryani is the best.
bagaimana keadaan ada minyak bumi habis. Jadi Rina tetap melaju bertahan. Ya, iya. Terutama ya di dirhamnya lah sekarang. Dirham dan Oh, Rina mau ya? Dirham belum makan. 11 juta.